verse 2. Lebih lagi Tuhan menunjukkan kepada kita, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan, saudara. This is the word of God. If you will not hear and if you will not take it to heart to give glory to my name, says the Lord of hosts, I will send a curse upon you and I will curse your blessings. Yes, I have cursed them already. Kalau kita nggak memperhatikan, dikatakan, wow, karena kita tidak memperhatikan kehormatan, Tuhan mengirimkan kutuk dalam kehidupan kita. Because if we do not pay attention on the honor of God, God can send curse. Cuma kata-katanya itu bukan tidak melakukan, tapi tidak memperhatikan, saudara. Berarti kalau saudara lupa pun tidak memperhatikan, saudara. So the emphasis here is not the action only, but also if we neglect or do not even pay attention, that also means that we do dishonor God. Gereja Tuhan, rumah tangga kita, bisnis kita, usaha kita, sekolah kita, kehidupan kita akan mengalami kutuk kalau kehormatan nggak kembali dalam rumah Tuhan. Every aspect of our life will be cursed if we do not bring the glory or the honor back. Kita akan mengalami gempa bumi keuangan, gempa bumi dalam masalah dalam rumah tangga. We can be financially shaken, family breakdown. Kalau nggak ada penghormatan dalam rumah Tuhan, nggak ada penghormatan dalam hidup kita, hidup kita akan menjadi disaster, saudara. If there's no honor in our life or our family life or church, it will be disaster in our life. Maka daripada itu kita mau belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. So we really want to pay attention to the word of God. Ada 4 hal yang Tuhan katakan. Pada saat umat Israel menanyakan kepada Tuhan, dengan cara apa kami menghina namamu Tuhan? Tuhan berikan 4 area di dalam buku Maleakhi yang kita bisa pelajari. In this Malachi, when the Israelites ask God, in what way that we dishonor your name? So there are 4 things that God opened up to them. Ada 4 perbuatan yang Tuhan ingin mereka lakukan. There are 4 actions that God wanted the Israelites to do. Kita baca sama-sama dalam Maleakhi 1 ayat 7. Terusannya tadi ayat 6 kita baca. Sekarang ayat 7. Waktu umat Israel menanyakan di manakah kami berbuat menghina Engkau Tuhan. Dan ayat 7 dikatakan. Let's turn to Malachi 1:7. Dikatakan kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Kata Tuhan. Tetapi berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? You over defiled food on my altar, but say, in what way we have defiled you? By saying the table of the Lord is contemptible, and when you over a blind as a sacrifice, is it not evil? And when you over the lame and sick, is it not evil? Over it when you then to your governor, would he be pleased with you? Would he accept you favorably, says the Lord of hosts? Apa yang kita persembahkan pada Tuhan? Apakah kita memberikan segalanya atau kita hanya memberikan setengah-setengah, saudara? What do we bring as a sacrifice to God? Firman ini berbicara tentang sikap hati kita. This verse talks about the attitude of our heart. Mungkin kita nggak menghina Tuhan. We may not blaspheme God. Mungkin kita tidak menghujat akan Tuhan dengan mulut bibir kita. We may not mock God. Mungkin kita tidak menghina sesama kita. We may not mock other people. Dengan perkataan kita. With our lips. Tetapi bagaimana dengan perbuatan kita, saudara? But what about our actions? Saat kita tidak memberikan segalanya di dalam kehidupan kita, artinya kita tidak menghormati. If we do not give as a whole, that means that we do not honor. Pada saat kebaktian dimulai, hadir Allah hadir. Firman Tuhan dibagikan. Worship leader sedang memimpin puji-pujian. Apakah kita mendengarkan setiap perkataan mereka? Setiap kata-kata yang mereka katakan, saudara. Just like in the Sunday service, when the worship team start praising God, when the preachers start preaching, do we really pay attention to what they say? Perlu ada penghormatan untuk Tuhan. There will be honor, or there should be honor for God. Jangan kita mencemarkan mezbah Tuhan dalam kehidupan kita. Do not contaminate the altar of God in our life. Saudara, pada saat saya berada dulu waktu kita masih muda, sekarang juga masih muda. When I was young, but I know I'm still young, I think. I think, no, I don't think. I know. You know. Yeah. Pada saat itu, Pastor Robin dan saya dan beberapa teman-teman kita
pergi ke dalam suatu liturgi di stadium yang besar pada saat itu karena kita pikir ini acara praise and worship Christian pada saat itu. Saya nggak tahu dia ingat nggak. So at that time, I and Pastor Robin went to a big stadium for a spiritual Dan pada saat itu kita berada di service. sana, ternyata kita menemukan bahwa ternyata liturginya yaitu praise and worship-nya praise and worship Katolik, saudara. I found when we get there, we found out that it was a Catholic Liturgi mass, Katolik. or kind Jadi of mereka mass. ada kata-kata yang mesti diucapkan, ada berdiri duduknya gitu, persis sama seperti umat Katolik, saudara. So in that liturgy, they prepared us to. Dan kita stand semua up, mulai sit bertanya-tanya, down. apakah kita seharusnya keluar nih? Kayaknya nggak cocok sama kita. So Maybe we, we should walk out. Kita mengatakan so we were demikian. asking each other, should we go out because it's not for us? Dan pada saat itu saya merasakan, Pastor Robin juga merasakan bahwa hadirat Allah ada di sana, saudara. And at that time, I felt that God's presence was also there. Maka dari itu kita habiskan berjam-jam stay di sana, saudara. So we spent hours staying in that stadium. Beberapa jam kita, mungkin 2-3 jam kita stay di sana. Sampai habis baru kita berangkat, baru kita pergi, saudara. So we spent several hours there, and we stay until it's complete. Karena kita menghormati akan hadirat Allah. Because we honor the presence of God in that time. Bagaimana caranya kita nggak peduli. In what way, we do not really think about that. Formatnya seperti apa kita nggak peduli, saudara. With any kind of format or Pada saat itu liturgy. kita merasakan hadirat Allah, yang itu yang paling penting. The most important one that we felt the presence of God at that time. Kadang-kadang saya sedih kalau saya melihat pada suatu KKR, pernah satu KKR, anak-anak muda, saya berada di sana, saudara. Dan saya ke belakang, saya melihat begitu banyak anak-anak muda di belakang, nggak spesifik anak-anak muda, juga ada orang tua, yang texting, yang playing game, yang ngobrol, padahal di depan kebaktian, firman Tuhan sedang dibagikan dan praise and worship sedang berjalan. I felt disappointed one time when I saw some people while the service was going on, they came out, or some of them made text also during the service. Mereka Facebook, mereka Twitter, they do what they know best. They what do to all do. social medias while in that service. Saya sangat sedih waktu melihat demikian. I was very disappointed. Firman Tuhan katakan, di manakah hormat untukku? The word of God reminded us, Di where is mana the hormat honor for Tuhan me? untuk Tuhan kita? Where is the honor for our Lord? Saya ingat waktu kecil saya ke gereja Katolik, saudara. I remember when I was in childhood, I went to Catholic church. Kelas 3 SD, saudara. On the 3rd grade, Itu hampir sebesar Lizzie. Kira-kira. as big as my daughter Lizzie. Ya. Waktu itu saya 3 SD, saya masih ingat sekali, saudara. I still Saya harus remember. duduk diam di dalam kebaktian gereja Katolik. I had to sit silently. Gak ada in the Sunday Catholic. school. There Gak ada was sekolah no minggu. Sunday school at Saya harus the duduk time. diam dari pertama mulai, melewati khotbah segala sampai terakhir saya harus duduk di situ diam, tidak boleh tiduran, tidak boleh apa, pokoknya duduk diam dengan rapi dan mendengarkan. From the beginning of that Catholic, serve mass, from the beginning to the end, I had to sit. 2 jam lebih, Silently. anak kecil kelas 3 SD duduk diam, bagaimana? Bayangkan. I had to sit quietly. Can you imagine Dan pada third saat itu grade? saya sama adik saya juga ada, Samuel. And adik at saya. that time, Samuel was also. Angelina with belum me. ada pada saat itu, hanya kita Angelina berdua. was not there. 2 boys, sit quietly. Nggak boleh move, nggak boleh do anything for 2 hours. Untuk 2 jam kita harus diam. Bayangkan, saudara, For 2 hours, we had to sit quietly in that church. susah sekali itu. Saya It nggak was tahu gimana how to do it. difficult. I don't know how I did it. Tapi satu hal yang saya belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan saya nggak regret my past. But one thing that I learned in my life, Saya belajar untuk menghormati. I learned to honor. Saya belajar untuk menghormati Tuhan. I learned to honor God. Saya tahu adik saya kadang-kadang masih tidur. I know that my He's very- brother sometimes He's a fell better, dia lebih baik tidurnya daripada saya karena dia tidurnya kayaknya itu pas gitu, nggak kelihatan gitu. asleep. I cannot do it. I look at my brother. He sometimes fell asleep or dozing off. Tapi ya mau nggak mau kita harus berada di sana, saudara. But This is we had to not- be there forcefully. Ini bukan soal legalism. This is not about legalism. Apakah saudara harus melakukan ini atau itu? Apakah kita harus melakukan ini atau itu? Tapi kita bisa cek dari hati kita. That we have to legalism is that we have to do here and
this and that, but let's examine our heart. This is not about legalism. This is not about legalism. This is about our heart. Ini termasuk hati kita. Apakah kita menghormati akan Tuhan? This is about our heart, the attitude of our heart. Do we honor God or not? Kalau kita mengatakan memberikan seluruhnya, saudara, kita nggak hanya berkata-kata tentang gereja, saudara. When we talk about giving a whole thing or as a whole, Gereja it's not cuma about 2 our jam church. kira-kira, saudara. Cuma hanya 2 jam. Church service is about 2 hours Every week. weekly. Saudara bisa bayangkan, masih banyak waktu yang kita spend di luaran. We have so many times. Bagaimana that we dengan spend tempat-tempat outside. kita, tempat kerja saya misalnya. What about in workplace? Mungkin kita nggak menghina bos kita, mungkin kita nggak menghina company kita, tapi bagaimana dengan kejujuran kita di tempat kerja? We may not mock our boss or our company, but Apakah what about kita- our honesty? Excessively ngobrol, bukan mengatakan nggak boleh sama sekali, tapi excessively ngobrol. Do we chit chat or excessively talk with coworkers? Atau misalnya kita mengunjungi Facebook dan segala macam, saudara. Or do we do Facebook while working? Atau misalnya kita seharusnya belajar, tapi malah kita main game, tidak ketahuan orang tua kita. Or while we play game while we have to study, And orang tua kita nggak tahu, saudara. and then our parents don't know about that. Tapi Tuhan tahu. But God knows about it. Apakah kita menghormati akan Tuhan dalam kehidupan God kita? knows whether we honor Him or It not. takes everything, memakan segalanya dalam kehidupan kita untuk kita bisa memberikan segalanya untuk Tuhan. It takes everything for us to give it as a whole to God. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? What about our life? Yang kedua, And the second thing, yang orang Israel lakukan yaitu dalam Maleakhi 2 ayat ke-8 dikatakan, Malachi 2:8. This is the second thing that the Israelites did to God. tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Yang kedua yaitu not giving a good example. The second thing is not giving good example. And let me read the verse 8. But you have departed from the way. You have caused many to stumble at the law. You have corrupted the covenant of the Levi, says the Lord of hosts. Yang interesting yang kita bisa pelajari yaitu Tuhan berbicara kepada umat Israel, bukan kepada umat-umat yang bukan Israel. You know, in this verse, God talks specifically to His chosen people, the Israelites, not to the other. Orang nations. Israel menggambarkan akan orang Kristen dalam kehidupan kita, saudara. The Israelites is, is the symbol of the Kalau Israelites. orang Kristen tidak menghormati Tuhan, itu suatu yang aneh. Say it again. Kalau orang bukan Kristen tidak menghormati Tuhan, itu suatu yang normal. Okay. So if the non-Christians do not honor God, that's a normal thing, right? Tetapi kalau orang Kristen dikatakan dalam firman Tuhan tidak menghormati akan Allah, itu But suatu yang salah. but if as a Christians who do not honor God, there's something wrong. And Bagi orang percaya dikatakan membuat banyak orang tergelincir adalah orang Kristen yang tidak menjadi contoh dalam kehidupan kita. you know, sometimes as Christians we fail other Christians because we do not live. Kita as nggak an menjadi example. vessel of honor saat kita berbuat sesuatu yang tidak menghormati mungkin orang lain. We do not become that vessel of honor when we dishonor Padahal kita other adalah people. seorang Christian dalam kehidupan kita. We are Christians. Kita mengatakan dalam pada saat praise worship kita bisa mengangkat tangan kita. During praise and worship we can lift up our hands. Tetapi dalam perbuatan kita tidak menghormati sesama kita, saudara. But then when we have to deal with other people, we Kita nggak dishonor menjadi them. good example dalam Then we kehidupan are not kita. the good examples. Di sini dikatakan yaitu pengajarkan pengajaran yang sesat, yang tidak benar, menyimpang dari jalan. Jadi membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaran kita, dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. So this verse emphasizes about how sometimes our behavior or our attitudes failed us, that caused many people to stumble in their lives. Saya percaya nggak ada orang tua yang mau mengajarkan anaknya nggak sopan, saudara. I believe there are no parents will teach dishonorable. Nggak ada orang tua to yang their mau children. mengajarkan anaknya untuk teriak-teriak kepada orang lain. There are no parents who will teach their parents to Tapi yell, pada saat their saya berada di children to yell. CVS di Sugarland, saudara, But when I was in CVS in Sugarland, ada satu ibu yang parkir di sebelah saya. there was a lady who parked Kita next juga to me. parkir. Pada saat itu saya keluar dari mobil, Katie seperti biasa keluar juga dari mobil dan arahnya dekat dengan mobil itu.